अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज एक नए रिश्ते के साथ आप लोगों से मुखातिब हुआ हूं और अपने इस माशाल्लाह मैरिज ब्यूरो में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज का जो रिश्ता है ये भी आपसे शेयर करने वाला हूं, लेकिन पाकिस्तान में एक सर्वे हुआ है जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा लड़कियां जो है जिसकी उम्र 35 साल से ऊपर हो चुकी है और उनकी शादियां नहीं हुई। अभी तक वो शादियों की मुंतज़िर है, रिश्तों की तलाश में है और वो रिश्ते ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको रिश्ते नहीं मिल रहे उनके मुताबिक के। दोस्तों, इसकी वजह क्या है? अब एक दूसरा सर्वे हुआ है पाकिस्तान के बारे में, जो पाकिस्तान उस सर्वे में 10 नंबर पर आया है पूरी दुनिया में, कि पाकिस्तान में सबसे मोबाइल की यूज़ हो रही है, जो ज़्यादा घंटे वॉच टाइम जो पाकिस्तानियों ने यूज़ किया है, तो वो पाकिस्तान के 10 नंबर पर आया। तो इसका वजह यह है कि हमारे जितने भी नौजवान लोग हैं, जो नया तबका है, जो नौजवानों का तबका है, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां हैं, तो वो बेरोज़गारी की वजह से और वो उन्होंने अच्छे एजुकेशन किया है, लेकिन उनको अच्छे रोज़गार नहीं मिल रहे। तो वो चाहते हैं कि कोई मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले, कोई मुझे नौकरी पर रखे। तो आगे से कारोबार पाकिस्तान में कम है, इसकी वजह से उनको अच्छे रिश्ते और अच्छे नौकरियां ये चीज़ें नहीं मिल रहा। तो उनके लिए बहुत मुश्किलात है और उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ते हैं। दोस्तों, देखिए, हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने 9 हिस्से रिज़्क़ जो है, 9 हिस्से रिज़्क़ वो अल्लाह ताला ने तिजारत में रखी है। जो लोग कारोबारी हो, चाहे वो जिस मुल्क के हो, चाहे वो जिस कंट्री के हो, वो लोगों ने तरक्की किया। और जो लोग सिर्फ़ नौकरियों के पीछे जाते हैं कि हमने अच्छी तालीम की है, अब हम नौकरियाँ हमें किधर से मिलेगी, तो अब एक नौकरी आ जाता है सरकारी, तो उसके पीछे हज़ारों लोगों ने अप्लाई किया होते हैं और वो एक नौकरी होता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम आप आज के इस वीडियो में आपसे डिस्कस करते हैं, जो रिश्ता भी शेयर कर लेते हैं, लेकिन इसके अलावा वो लोग जो नौकरियों के लिए परेशान हैं, उनको अच्छे रोज़गार नहीं मिल रहे। दोस्तों, देखें, लोग आते हैं बहुत पाकिस्तान में किसी देहाती इलाकों से, पहाड़ों से और शहरों में अपने लिए नौकरियां देखते हैं, तो उन बेचारों को क्या नौकरी मिलती है, या 1000 रुपये दिहाड़ी मिलती है, या होटल में मिलती है, या किसी बंगले में किसी के साथ वो काम कर रहे होते हैं। तो उन बेचारों के लिए और भी परेशानी होते हैं, क्योंकि वो दूर के होते हैं, मुसाफरी में आ जाते हैं, उनके इतने अखराजात होते हैं, और उस 30,000, 35,000, 25,000, 40,000, इसमें कोई गुजारा लोगों का बहुत मुश्किल से हो रहा है। तो देखें, आज बहुत से लोग इस तरह के थे, मेरे पास खुद भी ऐसे लड़के थे जो नौकरियां के लिए तलाश में थे, बहुत परेशान थे। तो मैंने उनको मशवरे दिया कि देखें, आप कोई रेडी लगाए, आप ये ना देखा करें कि मैं कोई बड़ा कारोबार शुरू करूंगा, मैं कोई दुकान डालूंगा, मैं कोई होटल डालूंगा। तो उसके लिए अगर आपके पास पैसे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास उस काम के लिए पैसे नहीं हैं तो आप शर्म ना करें। कोई कारोबार में शर्म नहीं है, क्योंकि आप चाहते हो कि मैं कोई बिज़नेस करूं। ये अंबिया का एक सुन्नत है, ये बिज़नेस करना, तिजारत करना। ये हमें इसके बहुत से हदीस में मिलता है कि तिजारत में अल्लाह ताला ने नफ़ा ही रखा है। एक जो दुनिया में है ना, 10 किस्म की रिज़्क़ जो है, वो एक किस्म जो है वो नौकरियों में है, और 9 किस्म की जो अल्लाह ताला 9 इसे रिज़्क़ जो है वो अल्लाह ताला ने तिजारत में रखा है। तो दोस्तों, अगर आप लोग कहीं भी किधर से भी आप लोग परेशान हैं, तो अगर आपके पास कोई टैलेंट है, आप कोई चीज़ बना सकते हैं और आप चाहते हो कि मैं उससे पैसा कमा सकूं, तो बहुत अच्छा पैसा आप उससे कमा सकते हैं। आप कोई आइटम बनाए, आगे लड़के रख के आगे लड़कों को दें, वो आगे आपके लिए फ़रोख्त करेगा, आपको भी दिहाड़ी मिलेगा, उनको भी मिलेगा, उनको भी रोज़गार मिल जाएगा और आपको भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कोई ख़ास और सिंपल सा चीज़ बना रहे हो, कोई भी चीज़ हो, शरबत बनाते हो, या आप कोई भी काम कर सकते हैं, छोटा सा काम करें। आपके पास 2000 है, 3000 है, आप किसी भी मार्केट में जाते हो, वहाँ के लिए कोई चीज़ खरीदे, बच्चों के खिलौने खरीदे या कोई और चीज़ खरीदे, तो इसमें आपके लिए फ़ायदा क्या होगा? तो आप आस्ता आस्ता से आपके कारोबार बढ़ेगा और इंशाल्लाह आपको कभी भी टेंशन नहीं होगी। अगर आप शादी करना चाहते हैं और आप रिश्ते के लिए तलाश है, तो बहुत से लोग इसीलिए रिश्ते नहीं हो रहा कि लोगों के आगे काम नहीं है, लोगों के घर नहीं है, लोगों के आगे मुश्किलात है। तो अपनी बेटी, हर कोई सोच रहे होते कि मैं अगर बेटी इसको दूंगा तो ये बेचारा क्या करेगा। लेकिन आप सुस्त हो, हम सब जितने भी नौजवान हैं वो सुस्ती की वजह से उनके कारोबार नहीं है। वो सोच रहे हैं कि हमें नौकरी मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिला
تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے، اگر آپ کو کوئی نوکری نہیں ملتے، آپ کوئی کام شروع کریں، یقیناً کہ وہ کام آپ کے لیے 1000 نوکریوں سے بہتر ہوگا۔ یا اگر آپ پڑھتے ہو، آپ کی شوق ہے کہ میں پڑھ بھی رہا ہوں اور ساتھ میں کوئی کام کروں، تو بھائی بہت ایک سمپل آسان طریقہ ہے، آپ کسی بھی فیکٹری والے سے ملے، ان سے بات کریں کہ یہ آپ کا آئٹم ہے، مجھے اچھی چیز چاہیے، کیونکہ میں نے ایک نام اپنا کمانا ہے، میں نے کام ایک دن کے لیے نہیں کرنا ہے۔ ایک فراڈ ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک ملاوٹ ہے، تو وہ کچھ دنوں کا کام ہوگا، کیونکہ آپ کچھ دن کرو گے، آگے آپ سے لوگ بیزار آئے گا کہ یار یہ 2 نمبر چیز بیچ رہے۔ لیکن اگر آپ کام ریئل طریقے سے کرو گے، اچھے طریقے سے کرو گے، اور آپ چاہتے ہو کہ لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے اور مجھے بھی فائدہ پہنچے، میں بھی اپنا روزی کما سکوں اور لوگوں کے لیے بھی اس کام میں فائدہ ہو، تو آپ کوئی اچھے ایٹم کو اختیار کریں اور اچھے ایٹم پر کوئی بسم اللہ کریں۔ کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہو، کہیں پر بھی آپ بے روزگار ہو اور آپ باہر ملک میں ہو، پاکستان میں ہو، کسی بھی کنٹری سے آپ بلونگ کرتے، تو آپ کسی نہ کسی کام کے اوپر بسم اللہ کریں، اللہ پر توکل کریں اور ارادہ پکا اور سچا رکھے کہ بھئی میں نے جو بھی کام کرنا ہے وہ میں نے سچائی کے ساتھ کرنی ہے اور اچھا کام کرنا ہے، تو یقیناً آپ کو اس میں فائدہ ہوگا اور آپ کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہوگی۔ جتنے آپ کی بہنیں ہیں گھروں میں، ان کے رشتے نہیں ہو رہا، اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ آپ کہتے ہو کہ یار اب ہمارے پاس کچھ ہے نہیں ہے، ان کے لیے ہم نے سامان لینا ہے، بیٹیوں کی وجہ سے بھی پریشان ہے اور اپنے لیے بھی پریشان ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی یہ پریشانی جو ہوگی اس کی حل نکلے گی، ٹھیک ہے؟ اور یہ نہیں کرنا ہے کہ میں نے ابھی 1 سال کام کرنا ہے پھر شروع کرنا ہے، آپ چھوٹے سے اسٹیپ سے شروع کر سکتے ہیں، 5000 10,000 15,000 سے کر سکتے ہیں، یقیناً آپ کو اس میں بہت فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ اپنے ملک کے لیے بھی اس میں بہت ترقی ہوگی۔ جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ زیادہ بزنس کر سکتے ہیں، باہر ملک میں بھی کر سکتے ہیں، باہر کنٹریوں میں بھی وہ کر سکتے ہیں، یہاں پہ وہ اچھا پروڈکٹ تیار کر سکتے ہیں، اپنے علاقے کے لوگ لگا سکتے ہیں، اپنے دوست لگا سکتے ہیں، اپنے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح آگے ہمارا ملک جو ہے، اس سے جو بے روزگاری ہے اس کی خاتمہ ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور آج کا جو رشتہ ہے یہ ماریہ کا ہے۔ اس لڑکی کا نام ہے ماریہ، والد صاحب کا نام ہے نصیر، اور اس کی تعلیم ہے BSc۔ اس کی عمر ہے 32 سال اور یہ 2 بھائی ہے، 4 بہنیں ہیں۔ 2 بھائیوں میں سے 2 کی شادی ہوئی ہے اور 4 بہنوں میں سے 3 بہنوں کی شادی ہوئی ہے۔ یہ ان کی برادری ہے کشمیری بٹ، اور ان کے والد صاحب کا ہے اپنا بزنس دبئی میں۔ مسلک ان کی ہے اہل سنت والجماعت، اور گھر ان کا اپنا ہے وہاں دبئی میں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ اچھا آمدن ہے اور سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ ان کی ریکوائرمنٹس ہے کہ کوئی دبئی سے ہوں اور 35 سال تک کے لڑکا ہو، دبئی سے کسی بھی جگہ، دبئی میں بھی بہت سے شہر ہوں گے لیکن دبئی میں کسی بھی کنٹری سے ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ہو دبئی کا اور دبئی میں رہتا ہو۔ ہائٹ ہے لڑکی کی 5'8", اور اس کے علاوہ اگر آپ نے اور بھی بیک گراؤنڈ کے بارے میں پوچھنا ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ان کا پورا ڈیٹا بھی آپ سے شیئر کیا جائے گا، اور لیکن بندہ وہ چاہیے جس کی پہلی شادی نہ ہوئی ہو۔ تو آپ جو بھی لوگ اور بھی پریشان ہیں رشتوں کے حوالے سے، آپ رابطے کریں اور اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ملک کے لیے سوچ لیا کریں۔ اپنے ملک اگر ہمارے ملک ترقی کرے گا تو ہم بھی ترقی میں جائیں گے۔ یہ نہ سوچیں کہ صرف ہم کریں گے، بھائی اپنے ملک کے بارے میں بھی سوچیں گے، اور انشاءاللہ کوئی فراڈ، کوئی دھوکہ آپ سے نہیں ہوگی۔ آپ میں سے جو بھی پریشان ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا رجسٹریشن کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں چاہتا ہے تو اپنا ڈیٹا بھیجیں۔ آپ کا ڈیٹا یہاں پر بالکل فری میں، فی سبیل اللہ میں آپ کی رجسٹریشن ہوتی ہے۔ اگر آپ کے علاقے کے کوئی بھی رشتہ آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے، وہ آپ سے خود بھی رابطہ کرتے ہیں۔ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو میں